जय जगन्नाथ दर्शक बंधु। पुरी जिलार निधि मौसा से पशुपक्षी को भारी भल पाउथिले। तांकर स्त्री पिला सबू जाक सरी जाइथिले, माने दुनिया रे नथिले, किंतु निधि मौसा पशुपक्षी को एते भल पाउथिले जे से गोटे गाई रखिथिले आ तार लालन पालन से निजे ही करुथिले। आ से गाईर ना है चंद्रिका। आ से चंद्रिका सबुदिने से गोटे पाख जंगल को जाए चरिबाक, तार खाद्य खाइबाकू से जाए पाख जंगल को। तो से चंद्रिका गाई से कालियानाथ साहंत भोला ठाकुर को बहुत भल पाउथिला, बहुत भक्ति करुथिला। तो रास्ता रे से जेतेबेले भी जाए जगन्नाथ को स्मरण करे, जगन्नाथ का नाँ धरी घर बाहर। दिने हठात गाईर गोटे बोली छुआ नहीं, गाईर कौन से छुआ है ही नहीं। तो दिने चंद्रिका प्रभु जगन्नाथ को स्मरण करे कहूए, हे प्रभु मु तुमको डाके भक्त करे, तुम्हें मोर प्राण। आज पर्यंत प्रभु मो हाथ टेके किछि मागे नहीं, मत ए दुनिया रे गोटे छुआटी दरकार प्रभु। यही डाक मोर शुण प्रभु। एमिति अली करी 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 कांदी कांदी कहूए। ठीक एमिति भक्ति भितर प्रभु जगन्नाथ ताको खुशी भरी देले। ता आशा पूरण हो गला, तार गोटे छुआ हो गला। छुआटे हला परे दयानिधि बाबू ताको आनंद रे चांद बोली ना देइथिले। कहीं जानी, कारण तार मार ना थिले चंद्रिका, आउ ता छुआ को ना देले चांद। तो एमिति गाई तार छुआ बड़ हला पर्यंत सेमिति ही पाख जंगल को जाए तार खाद्य पाई। हठात एमती सबुदिने जाऊ 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 दिने तार सामना रे हठात गोटे महाबल बाघ देखिला। आउ से महाबल बाघ को देखिकी किए बा डरबनी, किसार मनीष आम डरुंच ना। से सामान्य पशुटीए जार पाटी खोले नहीं गर्जन करने, पाटी खोले नहीं तार मालिक को डाकिबा। एमिति गर्जन से किमिबा करिबो। महाबल बाघ को देखी बहुत चंद्रिका डरी जाइथिला। से डर डर भितर से तार जगन्नाथ को स्मरण करुए, डाकुए कांदी कांदी कि, हे प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ ये कि कल, एत बड़ महाबल बाघ को मोरी सामने पकई, मोरी चांद मोरी छुआटी घरे तार अच्छी, मु गले से किछिटा खाइब आहार करिब। एमिति कहला बेल बाघ तार मने मने पांचु थाए, जहा हो जो हो एते दिन पर गोटे शिकारटे पाइली, आओ या खाइला पर मन भरी टिके पेटटा शांति लगे। एमिति भावुची महाबल बाघ। सेठू चंद्रिका पाटी खोली कहला, हे महाबल बाघ तुम्हें मत छाड़ी दियो, मोर घरे गोटे छोटी छुआटी अच्छी, मुठू गला पर से खाइब। बाघ सेठू कहला, तते केमिति छाड़बी जे, मोर बा पेटरे दाना नहीं, तोर गोटे बोली छुआ, मोर चारि चारिटा छुआ भोक उपास झड़ तोफान रे कौन शिकार मिली नहीं मते। आ मु तते छाड़देवी, तते छाड़िले मो छुआ मैंने खाइबे कौन? तू गोटे छुआ कथा चिंता करुच, मोर चारि चारिटा छुआ, तो से मैंने खाइबे कौन? तो एमिति चिंता मने मने कहूए चांद चंद्रिका को। सेठू चंद्रिका बा गाई से तार महाबल बाघ को कहूए, अनुरोध करुए कि हे महाबल बाघ बस तमें मोर टिके कथा शुण। मोर घरे छोट छुआटी अच्छी, से सकाळु दिन सारा किछि खाइनी, मु चरिबाको पळी आसिली। आ मु गला परे मु ताको मन भरिक खुआई देके आसबि। आसिला परे
ତମେ ମୋତେ ଭକ୍ଷଣ କରିବ, ତୁମେ ମୋର ଆହାର ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ବାଘ ତାର କହୁଛି, ନା 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 ନା, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ତମମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ଏମିତି କେତେ ପଶୁଜନ୍ତୁ ଆସିକି କହିକି ପଳେଇଛନ୍ତି ତମର ଭଳିଆ। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଘରେ ଛୁଆ ଅଛି, ମୁଁ ଯିବି ଆସିବି ପୁଣି ଆସିବି, ସେମାନେ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି ବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମନେ ମନେ ପାଞ୍ଚୁଥାଏ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ, ଏ କି କଲ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାବଳ ବାଘଟାକୁ ଆଣି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲ। ଘରେ ମୋର ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟି ଅଛି, ଯଦି ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଖିବାର ଥିଲା ତାହେଲେ ମୋ କୋଳକୁ କାହିଁକି ଛୁଆଟିଏ ଦେଉଥିଲ। ଏମିତି କହି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସ୍ମରଣ କରୁଥାଏ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ହାତ ଯୋଡ଼ି ନେହୁରା ହେଲା ମହାବଳ ବାଘକୁ ଆଉ କହିଲା, ହେ ମହାବଳ ବାଘ, ମୋ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛି, ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଟିକେ ମନ ଭରି ଗେଲ କରିବି ଆଉ ଖୁଆଇ ଦେଇକିରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତ ଏମିତି କହିଲା ପରେ ମହାବଳ ବାଘ ମନରେ ସଙ୍କୋଚ କରି କହିଲା, ତୁ ଠାକୁରକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି କହୁଛୁ, ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବୁ ତ? ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସେଠୁ କହିଲା, ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବି। ଏମିତି କହିକି ହଉ ଯାଅ ବୋଲି ମହାବଳ ବାଘ କହିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯିବା ରାସ୍ତାରେ, ତାର ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ ପଡ଼ିଲା, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିରଟିଏ ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଠି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର, ଆଉ ତ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ଏମିତି କହିଲା। ଏମିତି କହିକି ଘରକୁ ଗଲା। ଘରକୁ ଯାଇ ତାର ଛୁଆ ଚାନ୍ଦକୁ ମନ ଭୁରେଇ ଗେଲେ କଲା, ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। କହୁଥାଏ, ବାବାରେ ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରିବୁନି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ତୁ ଏଇ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ଚରି ଦେଇକି ଆସିବୁ ଖାଇ ଦେଇକିରି। ଆଉ ସବୁଦିନେ ପ୍ରଭୁ କାଳିଆ ଠାକୁର ସାଆନ୍ତକୁ ଏମିତି ଭକ୍ତି କରିଥିବୁ, ସିଏ ହିଁ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ତ ଚାନ୍ଦ ସେଠୁ କହିଲା, ମା କାହିଁ ଏମିତି କହୁଛ, ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି? ତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ସେଠୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ତାକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି, ବାବାରେ ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି, ମୁଁ ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅଫରା ରାଇଜକୁ, ଆଉ ସେ ରାଇଜକୁ ଗଲା ମାନେ ଆଉ ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଏମିତି କାନ୍ଦି 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 କହୁଛି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ତା ଛୁଆକୁ। ତ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟାଏ ବିତିଗଲା। ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ସେଠୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ସେଠି ମୋତେ ମହାବଳ ବାଘ ଜଗିଛି, ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କହିକି ସେ ତାର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆସିଲା ବେଳକୁ ମହାବଳ ବାଘ ଜଗି ରହିଛି ଖାଇବ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରିକାକୁ। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମହାବଳ ବାଘ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଏ, ଇଏ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। 2 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯାହା ଗଲା ମୋ ପାଖରୁ ଶିକାରଟିଏ ପଳେଇଲା। ଏମିତି କହିକି ଭାବୁଥାଏ ମହାବଳ ବାଘ। ସେତିକି ବେଳକୁ ନା ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପହଞ୍ଚିଗଲା। ହେ ମହାବଳ ବାଘ, ମୋ କାମ ମୁଁ ସାରି ଦେଇକି ଆସିଛି, ଯଦି ଖାଇବାର ଅଛି ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତମ ଆହାର କରନ୍ତୁ ମୋତେ। ଏହା କହିବା ଭିତରେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଇକିରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଚନ୍ଦ୍ରିକା ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ଦେଲା ବେଳକୁ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଉଭା ହେଇଗଲେ। ସେଇ ମହାବଳ ବାଘ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଲଟିଗଲେ, କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ପାଲଟିଗଲେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଖିକି ପାଦ ତଳେ ତାର ସ୍ମରଣ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ କି ଲୀଳା ତମର, ଏ କି ଲୀଳା, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ କି ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛ ମୋ ଠାରୁ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ମହାବଳ ବାଘ ବା ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ମୋତେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା ତତେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ପାଖରୁ ମୁଁ ତତେ ହିଁ ରକ୍ଷା କରେ। ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କାହାଣୀଟିଏ କହିବା ପରେ କାହାଣୀଟିଏ କହିବା ଭିତରେ ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଛଳ ଛଳ ହେଇକି ବାହାରି ଆସୁଛି। ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଥାଏ ବା ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।